प्रथम समस्त को भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँगी। 85 महान व्यक्ति मानक मोर भूमिष्ठ प्रणाम। ये देवगढ़ माटीर सबु देवता आ देवी मानक मोर भूमिष्ठ प्रणाम। केते सुंदर समय आज्ञा झीटी को आम पुरस्कृत करुवा समय वर्षा आसला सते जमी आकाश देवता मानक आशीर्वाद दृष्टि है। एड़े सुंदर कथा को आम के सहजरे छाड़ीदबा ना। एक प्रति मुहूर्त आम हृदय भितर रखी आम अनुभव करवा जे आम सेमितिया लोक बोली आम ठाकुर आशीर्वाद कर। पुराण अच्छी देवता अपेक्षा देवता बाहन को अधिक पूजा करा जाए। देवता अपेक्षा देवता बाहन को अधिक पूजा करा जाए। ताको प्रथम साष्टांग करा जाए तापर जाए देवता तापर उपवेशन करती जुआड़े जीवा कथा जाना। तांकु यदि साष्टांग न करा जाइछि ताले निश्चित भाव में देवता कौन जगह ठीक में पहुंची पारे ना। एक पुराण में लिखा अच्छी तो से पुराण समय तो आगे सरी जाइछि। एवं यांत्रिक युग आसी पहुंची जाइछि। यांत्रिक युग आपण माने ही सही वाहन जो मानक को हमें पूजा करवा उचित। आपण मानक पाई ए पृथ्वी चली पृथ्वी ये चलचंचल हमार जो उद्देश्य अच्छी चलचंचल है बोली आम जो आक्षेप करी कहूचे पृथ्वी आज चलचंचल का पाई ड्राइवर भाई मानक पाई से मानक इच्छा शक्ति को बजाय रखा प्रति मुहूर्त परिवार को पछ छड़ी आम मान को साहाय्य कर आम मैंने केमी भल पहुंचा आम मैंने केमी भल रहा ये सब को आगे देखी परिवार को पछ कर तेणु विशेष भाव में मुझे कृतज्ञता जनाऊँगी जे सतरे आपण माने देवता ठारू कौन गुण कम नुहति। आपण जीवन दाता आपण जीवन दे पारती जीवन नहीं पारती तारे देवता कार्य ठारू कौन गुण कम आपण माने से देवता जो माने कि ये देवगढ़ ये तो गला गोटे कथा। सबुठु बड़ कथा होची जे आपण मानकु सही आपण मानक कथा को रखी जो माने प्रति मुहूर्त जलुचंत घर भितर आपण परिवार से कोटि कोटि प्रणाम। से माँ भौणी भाउज एमाने समस्ते प्रति मुहूर्त अपेक्षा कर मो स्वामी जाइछि मो पुओ जाइछि मो भाई जाइछि काली केतबेले फेरिबो मो बापा जाइछि केतबेले फेरिबे ड्यूटी सरीबो केतबेले आपण फेरिबे फेरले घरे पहुंचीबे पिला परिवार को कथा बुझीबे हैं तापरे मार कथा तापरे स्त्री रो कथा परिवार केमती चलीछि तापर से कथा पिला पाठ पढ़िला कि न पढ़िला पिला गला कि न गला सबुतक दायित्व घरे रहुवा माँ भौणी मानक ऊपर न्यस्त करा जाए। तेणु से कोटि कोटि प्रणाम जे आपण माने अछंती बोली ड्राइवर भाई सुरुखुरे ता जीवन यात्रा करू आपण मानक पाई सी आज भलर ता कामटा को करि करछ ता ड्यूटी को निभेई पारुछ। आपण मानक इच्छा शक्ति जोगु सी आज भलरे आम राजधानी रे ठिया हेई पारिछि लोक मानक पाखरे पहुंची पारुछि। सबुठ बड़ कथा होछि जे आमे केते धैर्यशील सब लोक तो आगे समान नहंती। मनुष्यर मन 50 प्रकृति किए केतबेले को मनोभाव नहीं अछि आमे तो जानि न थाकी आमे गाड़ी के लेकी गले किए ता मन कोन अछि केते चंचल अछि आमे ताको अनुभव करंती बोली ताकू ता कथारे नहीं जा। आपण माने जदि ता मनटा को न बुझी थिबे ताले ए कथा गुटिक घटी जदि थरे बुझी देले सी आपण पाखरे बस होई रहिला। तेणु आपण माने मोर निवेदन प्रति मुहूर्त आपण माने आ गोटे जीवन को तर्जमा करूछंती बोली मु आपण मानक धन्यवाद जनाउछि। निवेदन
ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଷ୍ପାପ ପାପ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କାମ କରିବୁ ଖାଇବୁ ଖଟିବୁ ବାସ୍ ୟା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନାହିଁ ଯୋଉ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ ସେଥିରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳେଇବୁ ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପଇସା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିବାରକୁ ଚଳଉଛୁ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଦେଇ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ନିଷ୍ଠା ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇଛି একথারে দ্বিমত ନାହିଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ একথাରୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେନି ଓହରେଇ ଦେଇପାରିବେନି ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଝିଅଟି କହିଦେଇଗଲା ନିଶା ପାଣି କରିବେ ନାହିଁ ଏ ତ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି କେତେବେଳେ କାହା ମନ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ କାହିଁକି ସେ ନିଶା ଖାଏ ସେ କଥାଟା କହିହବନି ରେ ମା ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟର କଥା ଭାଇ ବାପା ଦାଦା ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ତା ପାଖରୁ ଓହରି ଆସିବା ଓହରି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ ଯଦି ପରିବାରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ସେ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ହାତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ପରିବାର କେମିତି ମୁହଁ ଝୁକେଇ ବସୁଥିବ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବଟାକୁ ଆଉ କରିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଏକ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ବୋଲି ବନାଯାଇଛି ତେଣୁ ତାର ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ସେ ବୋଧେ କାମରେ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏତେ ତତ୍ପର ଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଋଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯେ ସତରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଜୀବନ ଗୋଟାକ ଅଛି এটা বিশ্বাস ଆସୁଛି ସାର୍ ପାଖରେ ବସି ବସି କଥା ହଉଥିଲି ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ମଣିଷ ତ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା ହେଇଥାଏ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ହେଇଥିବା ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମୋ ନିବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସଂଘକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ମନ ମାଳିନ ରଖନ୍ତୁନି ନିଜ ଭିତରେ ଭାତୃତାର ସ୍ନେହ ସଦାରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭଲରେ ରହିବ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ସବୁ ଚାଲିବ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସଂଘଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବା ସଂଘକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଏ ବିନତି ଯେ ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଠା ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ହେଇକି ରହିଲେ ଆମର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ଆମ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ ଶେଷ ନିବେଦନ ସମୟ ତ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇସାରିଲେଣି ଅନେକ କଥା ବାକି ଅଛି ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସବୁ ସାରିବା ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ